ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହର୍ଷ ପରିଚ୍ଛା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରାଠାୱାଡ଼ାରେ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ନୂତନ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗତ ଏଇ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମେଘ ଫୁଟା ଅର୍ଥାତ ମୂଷଳଧାରରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ବା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଦଲ ଫଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମରାଠାୱାଡା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ମରାଠାୱାଡାରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ କରିଛି। ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଭିତରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମରାଠାୱାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅ ସେଇ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ଲାବିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତ ମରାଠାୱାଡାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ବନ୍ୟା ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହିଁକି ବନ୍ୟା ହେଲା ନା ବାଦଲ ଫଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ମେଘ ଫୁଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଇ 4 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ତମାମ ଯେହେତୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁକରି 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରମୋଶନ ଅ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀର ଯୋଉ ଏନଡିଆରଏଫ ଅଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଯୋଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏନଡିଆରଏଫ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନଡିଆରଏଫ ଧରାସିବ ଏବଂ ବିଡ, ଅହଲ୍ୟାନଗର ଏବଂ ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ତାର ମା ପାଣିରେ ସେମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ବା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସେମାନେ ଫସିକି ଏପରି ଆକଟ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ବା ବିପଦାଶଙ୍କତପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଲେ ନ ସରେ ବା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏନଡିଆରଏଫ ରାତି ତମାମ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଇ ଶିଶୁ ଏବଂ ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି 320 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବନ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଯୋଉ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବା ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ମରାଠାୱାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବାଦଲ ଫଟା ଏବଂ ମେଘ ଫୁଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ୟାର ଜମି ହରାଇଥିବା ଯୋଉ ସବୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର 31,64,000 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,215 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଚାଷ ଜମି ନା 31,64,000 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 2,000 କୋଟି 2,215 କୋଟି ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଣ୍ଠି ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଯାହା ପଡିବ ତାର ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଇ କଥାଟି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରାଠାୱାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର 5,55,410 ଏକର ଚାଷ 10 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡି ଯାଇଛି, ଯାରି ଫଳରେ ଯାହା ବି ଫସଲ ହେଇଥିଲା ବା ଧାନ ଚାଷ କରାହେଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। 5,55,410 ଏକର ଜମି ପୁରା ଫ୍ଲାଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ବା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ଫସଲ ହେଇଥିଲା ସେ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଦାରଖ କରିବା ବା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ। ତାପରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
बुधवार ठारू मराठावाड़ा बन्या प्रभावित अंचल परिदर्शन से निजे करेंगे बुधवार ठारू अर्थात से अलरेडी कर सारी एवं चाषी मान बैंक अकाउंट को सरकार तरफ अनुमोदित पांठि यथाशीघ्र पहुंचापी से समस्त कार्यकारी कर्मकर्ता मान निर्देश देते एवं एथिव्यतीत जीवन हानि व्यतीत वर्षा जल जो सब लोक मैंने डहल विकल होती क्षयक्षति होती यारी परिप्रेक्षी में 150टी गृहपालित पशु अर्थात गोरु 150टी गोरु गाई मृत बरण कर मरी जाइछन्ति एई जो बन्यारे एते बन्या प्रबलित होइछि बा एते मेघ फुटा वर्षा होइछि बा लगाण वर्षा होइछि बा आपणकर बादल फटा वर्षा होइछि जारी फल रे पशु अर्थात गोमाता जोटा कि आम कहे से वर्षा पानी रे खाप खई चली पारे मनुष्य मान से अधिक सह्य करें किंतु से सह्य करिया जंतु अर्थात 150टी गोरु मरी जाइछन्ति जहाँ दुखर विषय एवं आहरी यार तदारख करने को जाकि महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार दिन कहते जे मराठावाड़ा सबुठारु 50 ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଏଇଭଳି ମେଘ ଫୁଟା ବା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କେବେ ହେଇନଥିଲା ବା ଏଇଭଳି ଲଗାତାର ତୁହା ତୁହା ଲଗାଣ ବର୍ଷା କେବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦର୍ଭର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସେ मेघफटा वर्षा जो जो प्रबल क्षयक्षति होती तार तमाम से तलाश कर बुली देखी एवं जो माने प्रपीड़ित अच्छा से यथासाध्य साहाय्य सहानुभूति प्रदान कर विषय से कहते एवं से आहरी कहते कैबिनेट बैठक में सिंधे गणमाध्यम को समस्त को समस्त गणमाध्यम कहते चाषी मानकर जो सब फसल नष्ट होती जेते बेले बन्या द्वारा अनेक घर क्षयक्षति होती भूशुड़ी पड़ी आपंकर स्पास हो ध्वंस हो नष्ट होरी किसी से सब खूब शीघ्र यथा शीघ्र प्रत्येक प्रभावित अंचल परिदर्शन करेंगे एवं आकलन कलापर जहाँ क्षयक्षति होती आकलन कलापर जो घर क्षयक्षति होती रिलीफ दिज्व साहाय्य सहानुभूति दिज्व जो मैंने चाष जमी जार क्षति क्षयक्षति होती ताकर जहाँ आवश्यक समाज रे वर्तमान परिप्रेक्षी से उठी पारे समाजर स्रोत से चली पारे से भाई साहाय्य से दिज्व यही कथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गणमाध्यम को जनइछन्ति आहरी कहुई ग्रामवासी माने बन्या पानी रे प्रवेश करुवा जो वर्तमान सुधा वर्तमान कहवा गले को जिले में विशेषकर बीड़ जिले में प्रायतः 28 जन को एवं धराशिव जिले में 118 जन को उद्धार कर जो माने कि जल प्लावित अंचल थिले ना पदा को आसी पारुथिले ना भीतर को जाई पारुथिले ना ठीक से रही पारुथिले ना खाइबा को पाई पारुथिले तो यारी परिप्रेक्षी में एनडीआरएफ एवं जो सब उद्धार कार्य टीम से माने निजर समस्त शक्ति प्रयोग करी बीडर माजगाल तहसील सदार अंचल से माने निजर समस्त शक्ति प्रयोग करी एक नवजात शिशु एवं तार माँ को उद्धार कर स्पर्शकातर हृदय विदारक घटना से गोटे नवजात शिशु नुआरे जन्म माने अल्प दिन के जन्म होती से शिशु एवं माँ जो माने कि फसी रही जाते से माने बाहरी पार नथिले कि रही पार नथिले कि रही जगह नथिले राति तमाम प्रयास करी एनडीआरएफ से उद्धार कर नवजात शिशु एवं माँ को उद्धार कर गोटे हृदय विदारक घटना यही जो प्राकृतिक विपर्य बन्या जो लोक माने प्राणहानि घटुची विभिन्न समस्या होची गोटे हृदय विदारक घटना एवं आहरी कहुई कौन ना धराशिव डेपुटी कमिशनर क्षमा करेंगे डेपुटी कलेक्टर शिशिर यादव से कहते भूम एवं परंडा ग्राम सबुठारु अधिक प्रभावित होती जो 4 दिन लगाण वर्षा मेघ फुटा वर्षा जो को एरिया विशेषकर भूम एवं परंडा ग्राम सबुठारु अधिक प्रभावित होती कारण जिलार अनेक स्थान रे 2 दिन मध्य 100 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा अनुभूत कराई रेकर्ड कराई 100 रु अधिक मिलीमीटर वर्षा होइथिबार रेकर्ड कराई सहित अहिल्यानगर करजात एवं जाखेद और बीज जिले अस्थि एवं पाटला भली अनेक अंचल प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होती जो अंचल कि वर्षा केवे भी 50 ରୁ 70 वर्ष भितर यही बादल फटा आपणकर मूषल धारार वर्षा आपणकर मेघ फुटा वर्षा केवे भी देखी नथिले बन्या नियंत्रण जहाँ कहुई बन्या नियंत्रण डीएम रु
प्रत्येक सेकेंड रे प्रत्येक सेकेंड घन फुट जोटा कि आम क्यूसेट बोली कौचे 70,000 क्यूसेट पानी निष्कासन कर डैम रु पानी निष्कासन कर जेपरिक ग्रामवासी माने उद्धार पाइबे बा ग्रामवासी मान ठीक भाव से कौन ठीक जगह को निया जाय परिबो निरापद जगह निया जाय परिबो से उपरे प्रशासन यथेष्ट चेष्टा करुछंती यारी परिप्रेक्षी रे डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री जे कि आपनकर गिरीश महाजन से उद्धार कार्य तदारक करने को परंडा पहुंची जाइछंती एवं परंडार समस्त कार्य तदारक करुछंती एवं सेतेबेले से कहछंती सोमवार राति रे धराशिव शिवसेना एवं धराशिव एवं शिवसेनार जो सांसद अमर राजे निम्भालकर से एनडीआरएफ दल सहित से समस्त तदारक कार्यक्रम को से निजे परीक्षिंट एवं से निजे मध्य मिसी से सहित कार्य किभଳି भाବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିବ ତାରି ଉପରେ ସେ निर्देश ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିକି ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ को विश्लेषण କରୁଛନ୍ତି यारी परिप्रेक्षी भाड़नेर गाँव रे एक परिवार 4 जन को से बंचाई जो माने कि प्राय मृतवत हो जाते बन्या प्राणी रे प्रभावित होगी से भाषमान अवस्था थे घर द्वार किसी भी नथिला ठीक से समय परंडार परंडार भाड़नेर गाँव रे एक परिवार 4 जन लोक 4 जन लोक को से एनडीआरएफ एवं से किए निजे ये सांसद सांसद होती अमाराजे निम्भालकर से परिस्थिति से 4 जन को उद्धार कार्य करा तो यारी परिप्रेक्षी रे मौसुमी बन्या जते सब चाष जमी को आपनकर नष्ट कर देछि एवं जते सब चाष होइतला धान चाष होइतला संपूर्ण मात्रा चाष होइछि आ को अंचल को क्षयक्षति घटैछि ना शिल्प केन्द्र गुडी को प्रभावित करिछि एवं आर्थिक पुनरुद्धार रे जो सब बाधा सृष्टि करुछि एवं आउ कोन कहाइछि ना विरोधी दल गुडीकर बन्या प्रभावित लोक मान को तुरंत सहायता दाबी करछन्ती महाराष्ट्र जो विरोधी दल अच्छी से माने ये जो प्रभावित अंचल जो माने प्रभावित होती से यथाशीघ्र रिलीफ दि जाऊ एवं से आवश्यक सहायता सरकार तरफ जोगे दि जाऊ ए कथाटी सरकार को से माने कही परिप्रेक्षी एनसीपी मुख्य जे कि शरद पवार से कहते प्राकृतिक विपर्य क्षेत्र में राज्य सरकार केंद्र ठारू साहाय्य लोड़ा नितांत आवश्यक केंद्र को साहाय्य मागिबा नितांत आवश्यक कारण यह 50 रु 70 वर्ष भितर यह एक भयंकर बन्या जहाँ केबे भी महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य यही विपद केबे देखि नथिला बा बन्या केबे भी देखि नथिला से मध्य आउ कहिथिले कि शरद पवार निजे कहिथिले मराठावाड़ा रे एपरि वर्षा यही जो 50 रु 70 वर्ष मध्य मो जीवन काल में मुझे भी देखी ना एवं से कहते चाषी मैंने सबकि हर से आमर समर्थन नितांत दरकार आमर मानविक समर्थन आमर मोराल सपोर्ट निश्चित दरकार तेणु शिवसेनार जे मुख्य उद्धव ठाकरे से दाबी कर केंद्र सरकार महाराष्ट्र को विपन्न चाषी मान को साहाय्य करने 10,000 रु अधिक कोटी टंका साहाय्य करने दरकार एते मात्रा विपन्न एते मात्रा विपद होती आपन चाष जमी नष्ट हेक्टर हेक्टर एकर एकर जमी जो चाष होता से चाष जमी क्षति होती तेणु शिवसेनार जे मुख्य उद्धव ठाकरे से सरकार को निवेदन करछंती बा दाबी उपस्थापन करछंती 10,000 कोटी टंकार सहायता देवा नितांत आवश्यक बा नितांत दरकार एक कथाटी से कहते एवं बन्या प्रभावित अंचल परिदर्शन करूनाहांती अधिकांश मंत्री एवं अधिकांश सरकारी दल बा आपणकर जो प्रशासन तेणुक से माने कौन करछंती मुख्यमंत्री को से माने समालोचना करछंती वर्तमान सुधा से माने कौन जो बन्या प्रभावित अंचल को जाकि लोक मानकर समस्त स्थिति व्याख्या करना अनुध्यान करना तेणु से माने समालोचना करछंती विशेष करके समालोचना करछंती ना शिवसेनार मुख्य उद्धव ठाकरे जे सरकार वर्तमान पर्यंत बसी रही से माने किछि दूर रही केवल कथा फोपाड़ुंट कादो फोपाड़ा भाई कथा देकी से माने रहउछंती किंतु प्रकृत स्पॉट जाई पहुंची पारुना वर्तमान सुधा पहुंची ना मुख्यमंत्री निजे पहुंचुना ए कथा से माने समालोचना करिसंती एई परिप्रेक्षी रे जोटा मराठावाड़ा महाराष्ट्र राज्यर मराठावाड़ा अंचल विशेष प्रभावित होती जो कि क्षय क्षतिर सीमा जहाँ मुझे सहित आलोचना करी
ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲିପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଘେରି ରହିଛି। ତ ଏଇ ବିପଦକୁ ଅ, ଏଡେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଥାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କରିବା ଦରକାର, এই କଥାଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିତାନ୍ତ ଭାବେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାବଚିହ୍ନ ବା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର।